Pemirsa, Israel kini menjadi salah satu negara yang cukup parah terinfeksi COVID-19 varian Delta. Maka dari itu, pemerintah Israel sedang menggencarkan pemberian vaksin booster kepada warganya dan dinilai cukup efektif. Kurang dari sebulan dalam upaya pendorong vaksin COVID-19, Israel melihat tanda-tanda dampak pada infeksi tinggi negara itu dan tingkat penyakit parah yang dipicu oleh varian Delta yang menyebar cepat. Varian Delta menghantam Israel pada bulan Juni lalu, tepat ketika negara itu mulai menuai manfaat dari salah satu peluncuran vaksin tercepat di dunia. Dengan ekonomi terbuka dan sebagian besar pembatasan dihapus, Israel berubah dari infeksi harian 1 digit dan 0 kematian menjadi sekitar 7.500 kasus harian pada minggu lalu. 600 orang dirawat di rumah sakit dalam kondisi serius dan lebih dari 150 orang meninggal dunia dalam 1 minggu. Pada 30 Juli, pemerintah Israel mulai memberikan dosis ketiga vaksin Pfizer kepada orang berusia di atas 60 tahun. Israel menjadi negara pertama yang melakukan hal tersebut. Pada 19 Agustus lalu, pemerintah Israel memperluas kelayakan untuk orang yang berusia 40 tahun ke atas yang dosis keduanya diberikan setidaknya 5 bulan sebelumnya, dengan mengatakan bahwa usia tersebut dapat turun lebih jauh. Dalam 10 hari terakhir, pandemi mereda di antara kelompok usia pertama dan lebih dari 1 juta di antaranya telah menerima dosis vaksin ketiga, menurut data dan ilmuwan Kementerian Kesehatan Israel. Para ilmuwan mengatakan suntikan booster berdampak pada infeksi, tetapi faktor lain kemungkinan juga berkontribusi terhadap penurunan tersebut. Menteri Kesehatan Israel, Nitzan Horowitz, meminta masyarakat untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga. אנחנו רואים שהיעילות של החיסון יורדת אחרי 5-6 חודשים. היא יורדת. ולכן מי שקיבל חיסון לפני 5-6 חודשים צריך לקבל מנה שלישית. ובלי המנה השלישית הוא הרבה פחות מוגן. וזה מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו הראשונים בעולם שעושים את זה, ואזרחי ישראל צריכים לנצל את ההזדמנות הזאת ולהתחסן מהר. Sejak gelombang Delta masuk ke Israel, pemerintah telah menerapkan kembali pemakaian masker dalam ruangan, pembatasan pertemuan, dan meningkatkan pengujian cepat. Kebijakan new normal akan dapat diuji pada bulan September mendatang, ketika sekolah dibuka kembali setelah liburan musim panas dan ketika musim liburan Yahudi dimulai dengan keluarga berkumpul untuk merayakannya. Dari Israel, kontributor Nusantara TV melaporkan.